नमस्कार, मैं सबनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय स्टाइल होम फर्नीचर। स्टाइल होम फर्नीचर, आसनसोल कार बाजार, ये आसनसोल कार बाजार, क्यू वुमेन्स प्राइड, क्यू वुमेन्स प्राइड, फर्नीचर वर्ल्ड, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। और आइए बढ़ेंगे खबरों की तरफ। आसनसोल के सौंदर्यीकरण में जुटा आसनसोल नगर निगम। जी हां, कोलकाता की तरह आसनसोल को भी सुंदर बनाने के लिए आसनसोल नगर निगम के मेयर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि आसनसोल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शहर में 3 द्वार बनाए जाएंगे, जिसका निर्माण काली पहाड़ी मोड़, भगत सिंह मोड़ और जुबली मोड़ में किया जाएगा। और इसी संदर्भ में मेयर विधान उपाध्याय ने मेयर परिषद सदस्यों के साथ जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें उपमेयर वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, गुरुदास चटर्जी एवं नगर निगम के अभियंता शामिल थे। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आसनसोल व बाहर के लोग जो किसी कारणवश आसनसोल आते हैं वो एक सुंदर आसनसोल देखें। मेयर ने कहा कि कलकत्ता की तरह यहाँ भी विश्व बंगला बनेगा, जिसका आनंद लोग उठाएंगे। साथ ही कहा कि काली पहाड़ी मोड़ का नाम नेताजी चौक रखा जाएगा, जहाँ नेताजी की एक मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। रॉकेट दा इधर 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 আমি তো মূর্তিটাকে মূর্তিখানে এই জন্য রাখতে বলছি, যদি শ্যামবাজারে 5 পাতার মোড়ে মূর্তি থাকতে পারে, তো আমাদের এখানে কেন থাকবে? देख राइट अगेंस्ट हो रहा है। আচ্ছা, যেমন হাওড়া হাওড়া इधर 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 শোনো, আগে ইয়েটা করুক, গেটটা করুক, এটা করুক, তারপরে দেখে মনে হয় যে ভালো লাগবে। अब ठीक लगेगा छोटा रॉकेट दा कहाँ चले গোলটা তো ভুলে যাবে, গোলটা তো অতটা পর্যন্ত না। আচ্ছা, আপনি এখানে জায়গাটা পাবেন। জায়গা পাচ্ছে, ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, এইটা হয়ে যাবে। প্রথমত হচ্ছে আসানসোল কর্পোরেশনে শুধু নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, তো উন্নয়ন আসানসোলও রয়েছে, আসানসোলও হচ্ছে। উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের আসানসোলটাকে সুন্দর সাজানোর দরকার আছে। তো যেখানে আমরা কালী পাহাড়ি মোড়ে আমরা ওখানে নেতাজি মূর্তি বসাচ্ছি, বড় আকারের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মূর্তি থাকবে।
এবং ওখানে একটা আসানসোল ওয়েলকাম গেট খুব বড় আকারের ওখানে গেট করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ভগৎ সিং মোড়ে একটা বড় গেট বানানো হচ্ছে। এবং তৃতীয়ত যেটা নিউ টাউনে হয়েছে, নিউ টাউনে যেমন বিশ্ব বাংলা গেটটা হয়েছে এবং রেস্টুরেন্ট আছে, মানুষ যেভাবে ওখানে এনজয় করছে, আমরাও চাইছি আসানসোলের মানুষ বাইরের বিভিন্ন জায়গার মানুষ যারা আসেন তারা যাতে একটু সুন্দর আসানসোলকে দেখতে পান এবং সুন্দরভাবে কলকাতার মতো করতে পারেন। সে কারণে এখানে জুবলি মোড়ে আমরা ওটা বানানোর চেষ্টা করছি। তো কালীপাহাড়ি মোড়েরটা অলরেডি আমাদের টেন্ডার হয়ে গেছে, 5-6 দিনের মধ্যে কাজ চালু হয়ে যাবে, ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যেটা বিএনআর মোড় ভগৎ সিং মোড় যেটা, সেখানেও এস্টিমেট হয়ে গেছে, টেন্ডার প্রসেসে রয়েছে। আর জুবলি মোড়েরটা এস্টিমেটটা হলে আমরা টেন্ডারে পাঠাবো। हर साल की तरह इस साल भी कल्ला प्रभु छठ घाट श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। आपको बता दें कि छठ के पावन अवसर पर कल्ला प्रभु छठ घाट पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी जाती है। वहीं समाजसेवी कृष्णा प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि ये हमारा 45वां साल होगा और हर साल की तरह इस साल भी ली क्लब द्वारा श्रद्धालुओं को हर सुविधा का दिया जाएगा, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि डी क्लब हर वक्त उनकी सेवा में उपस्थित रहेगा। उनकी सेवा के लिए 300 वॉलंटियर्स रहेंगे। छठ माता की शंकर भगवान की माता पार्वती की जय, सर्वे देवी सर्वे देवता की जय। ओम नमो स्वनंताय सत्रमूर्तये। तैयारी किस तरह किया जा रहा है? सबसे पहले पूरे शिल्पांचल वासी को दीपावली काली पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार छठ जो प्रत्येक साल आप जानते हैं लीग क्लब के माध्यम से इस बार 45वां साल है। आपने देखा था 2021 में 44वां साल था। बेहद
श्रद्धालु के लिए हर तरह का हम लोगों ने ली क्लब के माध्यम से जो श्रद्धालु के लिए जरूरत था, हम लोगों ने सारा साफ सफाई से लेकर के हर तरह का व्यवस्था किया था। इस बार भी 45वां साल में उसी प्रकार से जो भी श्रद्धालु की ज़रूरत है, श्रद्धालु के लिए जो जो व्यवस्था की ज़रूरत है, रास्ते घाट पानी जो हम लोग सामग्री देते हैं श्रद्धालु के लिए, इस बार सारा व्यवस्था उसी तरह से रहेगा। और जिस तरह से पिछले 2021 में लाखों के संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पहुँचे थे, भव्य तरीका से 2021 हुआ था, उसी तरीका से इस बार भी छठ होगा, सादगी के साथ होगा। क्या बजट है? बजट तो बहुत सारा था और इस बार उसी तरह का बजट रहेगा, थोड़ा सा कम बेसी रहेगा, क्योंकि 50 साल में हम लोग और बेहद तरीके से ली क्लब के माध्यम से और हम लोग तैयारी करेंगे। आगे साल आप ऋषिकेश हरिद्वार से माँ गंगा को यहाँ पे लाके बहाए थे। हाँ जी। दिए थे और या गंगा आरती करवाए थे। हाँ इस जी। बार क्या आपका प्लान? पिछले साल जो हुआ था 15,000 गंगा जो जल हम लोगों ने सभी के जो भी ली क्लब के माध्यम से ली क्लब के द्वारा हम लोग समाज को वितरण किए थे और गंगा आरती हुआ था। लेकिन इस बार वो गंगा आरती संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन 2050 में हम लोग फिर बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन इस बार भव्यता के साथ में छठ पूजा होगा, जो जरूरत है श्रद्धालु के लिए हम लोग सारे व्यवस्था ली क्लब के माध्यम से होगा। इस बार आपका हम लोग भी चले गए थे और विलम्ब नहीं हुआ, हम लोग सब तैयारी तो कर चुके थे। कल मीटिंग हुआ, आज देखे पूजा करके पूजा के बाद ही हम लोग शुरुआत करते हैं, तो मेन पावर हम लोग बढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से बहुत अच्छा ढंग से होगा। गठन हो गया? हाँ, हो गया है। कितने वॉलंटियर्स रहेंगे? देखिए लास्ट टाइम में जो वॉलंटियर था 300 वॉलंटियर रखे थे हम लोग, बाउंसर के साथ में सारा व्यवस्था रहेगा, उसी हिसाब से रहेगा सारी व्यवस्था। वुमेन्स वेयर की ऐसी कलेक्शन जहां आपको मिलेगा ऑल टाइप ऑफ एथनिक वेयर। क्यू वुमेन्स प्राइड। लहंगास, कुर्ती सेट्स, प्लाजो सेट्स, पैंट्स, दुपट्टास के खूबसूरत एवं आकर्षित डिजाइन्स के अलावा और भी बहुत कुछ, थोड़े एक्स्ट्रा ट्रेडिशन टच के साथ। अगर आप करना चाहते हैं एथनिक वेयर की शॉपिंग तो जरूर आए क्यू वुमेन्स प्राइड। हमारे यहाँ महिलाओं की पसंद का खास ख्याल रखते हुए सारे आउटफिट्स कलेक्ट किए गए हैं जो है स्टाइलिश और कंफर्टेबल। क्यू वुमेन्स प्राइड। हमारा एड्रेस है गैलेक्सी मॉल, 1st फ्लोर, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में अगर सेकेंड हैंड कार चाहिए तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगी सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। तो देर किस बात की, पधारे हमारे शोरूम में आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी
CCTV उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। সামনে আমিও কি টিকিট নাইতে পারি, আমার সিও রিজার্ভেশন দিতে পারে, পূজারও রিজার্ভেশন দিতে পারে। টিকিট নেই পার্টি হয়, আমরা 98 সালে চিন্তা করেছিলাম, আমরা কেউ কিন্তু টিকিট পাবো, কেউ চিন্তা করে না। সবাই সবাই ছিল দিদির সাথে আমরা আছি। এখন আমাদের লক্ষ্য একটাই, মমতা ব্যানার্জির সাথে আছে। আমি ব্লক প্রেসিডেন্ট করি না হই, কিছুই না দেখলাম, কিন্তু পার্টি করি হয়তো দায়িত্ব কমবে, কিন্তু পার্টিটা আমরা যেমন বললাম সবাই মিলে সেভাবেই করি। আমাদের সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 11 থেকে 22 তারিখ পর্যন্ত বিজয় সম্মেলন হবে। আমাদের নেতা যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং দিদির নির্দেশে আমাদেরটা আছে 16 তারিখে বিকেল 4টের সময়। সেই উপলক্ষে আমরা একটা প্রস্তুতি সভা করেছিলাম। এখানে আমাদের আঞ্চলিক প্রেসিডেন্টরা উপস্থিত ছিল, 8টা জিপির 8টা প্রেসিডেন্ট ছিল। আমাদের প্রত্যেকটা শাখা সংগঠনের প্রেসিডেন্টরা ছিল। তাদেরকে বলা হলো যে আমাদের যাতে পুরানো যারা কর্মী ছিল, যারা বসে গেছে, তাদের আমাদের রাজ্যের নির্দেশে তাদেরকে সংগঠন দেওয়া হবে এবং যাতে প্রোগ্রামটা সুষ্ঠুভাবে হয়, যেটা বারাবণীর একটা ঐতিহ্য আছে, একটা MLA এর মান সম্মান জড়িত। সেমন মোটামুটি আমরা 2500 সিটের একটা প্যান্ডেল করেওছি এবং আমরা চাইব সকলে মিলে একসাথে যেমন আগে হতো প্রোগ্রামগুলো, সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি করা। তো আপনার যে ব্লকের সকল নেতৃত্বদের কি বলবেন এই বিষয়ে, এই বার্তাটা কি দেবেন? ব্লকের সমস্ত মানুষকে বলবো, যারা আমাদের কর্মী আছে, সক্রিয় মহিলা বলুন, পুরুষ বলুন, সকলকে বলবো আপনারা আসুন। আমাদের সোহম চক্রবর্তীও আসছেন, ওনাকে আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব পাঠিয়েছেন এখানে। আমাদের মেয়র, আমাদের MLA, সকলের প্রিয় বিধান উপাধ্যায় থাকবেন এবং আমাদের সমস্ত শাখা সংগঠন প্রেসিডেন্টরা বলুন, আমিও নিজেও থাকবো এবং আমাদের প্রধান সভাপতি সকলে উপস্থিত থাকবেন। তাই সকলকে বলবো সকলে মিলে প্রোগ্রামটাকে সাকসেস করতে হবে। এই পর্বের সমাপন হলো। এবারে স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর সাধন চক্রবর্তী জানাবো আপনি এখানে এসে যে স্বাগত ভাষণ সেটা প্রদান করে আমাদেরকে ধন্য করবেন। অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত। এই অনুষ্ঠানে অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছেন, যারা নিজের নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং বিষয় তাদের সামলাতে হয় হচ্ছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। শারদীয় যে বিজয়োৎসব, আমরা শুভ বিজয়া বলি। বিজয়ার এই উৎসবকে আমরা ইউনিভার্সিটির যে মিলনোৎসব
সকলের সম্প্রীতি আমাদের একটা নতুন দিক এবং নতুন চিন্তা নিয়ে এখান থেকে কিন্তু আমাদের আজকে যেতে হবে। পরিকল্পনা ছোট কি পরিকল্পনা বড় সেটা ব্যাপার নয়, পরিকল্পনার গুরুত্বটা কোনটা। এবছর আমরা ইউনেস্কোর মাধ্যমে পেয়েছি স্বীকৃতি। সারা পৃথিবীব্যাপী মানুষ চিন্তা করে যে ভারতবর্ষের দুর্গাপুজোটা কখন হবে। চীন চিন্তা করে তার জামা কাপড়ের পসরা দিয়ে কখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারবে। কৃত্রিম প্রদীপ চিন্তা করে কখন ভারতবর্ষের দুর্গাপুজোটা হবে। ভারতবর্ষের দুর্গাপুজো অন্য দেশের অর্থনৈতিক ওঠানামার উপরটা নির্ভর করে, তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবধারা। আমরা দেখি যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন যে আগে শক্তি না আগে ভাব ভালোবাসার মধ্যেখান দিয়ে আন্তরিকতাকে জাগরণ করা। তো ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে কোনো কাজই করতেন কিন্তু আগে মা দুর্গার নাম নিয়ে শুরু করতেন এবং সবাইকে সে কথাই বলতেন, সবাইকে সেই উপদেশ দিয়ে গেছেন যেখানেই গেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি একটা গল্পের মধ্যেখান দিয়ে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করবো। আজকে বক্তব্যের দিন নয়, আজকে মানুষের এই বিজয়ের পরে যে কথাটা স্যার বলছিলেন যে বিসর্জনের পরে আমাদের মন খুব বিষণ্ণতায় ভরে যায়। তা আমরা প্রতীকী ভাবটাকে বিসর্জন দিই, আমরা কিন্তু মাকে বিসর্জন দিই না, আমরা কিন্তু প্রতিমা বিসর্জন দিই। আমরা কিন্তু আবার এসে বাড়িতে যে দুর্গার মূর্তিটি আছে সেই দুর্গার মূর্তিটিকে আবার এসে প্রণাম করি, এই ঠাকুর তুমি ভালো রেখো আমাকে। আমার ওই দুর্গা ঠাকুরটি কিন্তু সেখানে কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় থাকে এবং একাদশীর দিন আবার আমরা সেই শক্তির আরাধনার পুজো করি। আমাদের এই ভাবধারার মধ্যেখানে একটা আমি গল্প বলি। একটা খুব রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটি পাস করেছে, ডক্টরেট হয়েছে, ITI পাস করেছেন, আবার আহমেদাবাদ MBA ইনস্টিটিউশন থেকে তিনি MBA পাস করেছেন, নিয়ে একটা মাল্টিন্যাশনাল মদ কোম্পানিতে চাকরি করছেন। কিন্তু তার নেশা আছে বই পড়া। সে প্রত্যেকদিন এসে রাত্রেবেলায় বিবেকানন্দের বই পড়ে। তো বিবেকানন্দের বই দুর্গা পূজা মানে ওরা যেভাবে সেলিব্রেট করে আর সেলিব্রেট এইভাবে করে কি মানে বাকিরা জানবে কি ও বেঙ্গালি আছে। আমি প্রথম বলতে চাই কি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম। ওই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ REC মানে NIT মতো, তো ওখানে প্রত্যেক রাজ্য থেকে কিছু স্টুডেন্টস থাকে। তো আমরা দুটো পূজা দেখতাম, একটা সরস্বতী পূজা আর একটা দুর্গা পূজা। আমি এটা কনফার্মলি বলতে পারি আমাদের দেশে কোন রাজ্যে আমাদের দুর্গা উৎসব দুর্গা পূজা হওয়ার মতো আর কোন স্টেটে আর কোন পূজা হয় না। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। এখানে হয়তো পুজো 10 দিন, কিন্তু তার জন্য প্রিপারেশন বলুন, তারপরে বলুন, তার জন্য যেভাবে আমরা আমার সমাজকে অলঙ্কৃত করে শোভা দেয় ওইটা আর কোন সমাজে আমি এত পর্যন্ত দেখতে পারি। সো আমরা গর্বিত। আর আমাদের গর্ব আমাদের উৎসবকে যখন ইউনেস্কো কালচারাল ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ রিকগনিশন পায় তো আর আমাদের আনন্দ আরো ডাবল হয়ে যায়। কিন্তু মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যার বলছেন কি এই রিকগনিশন পাওয়ার আগেও আমরা সেলিব্রেট করছি, এখনো সেলিব্রেট করছি। এখান থেকে আমি একটা জিনিস বলতে চাই, হয়তো আমাদের পুজোর উৎসব রিকগনিশন পেয়েছে, কিন্তু আমাদের সমাজে আরো অনেক ভালো জিনিস আছে যেটা আমরা কারো কাছে রিকগনিশন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করি না, কিন্তু আমরা সবাই মিলে ওটাকে ধরে রাখি। আমাদের কালচার বলি, আমরা যেভাবে হারমোনি নিয়ে বসবাস করুন, আমরা সমাজে যেভাবে সিম্পাথি এমপ্যাথিকে দিয়ে আমরা থাকে, এটা আমাদেরকে কোনো ইউনেস্কো হেরিটেজ রিকগনিশন দরকার নেই, কিন্তু এটা আমাদের আরো অত্যন্ত গর্বনীয় জিনিস আছে বলে আমি মনে করি। এই বিজয়া সম্মেলন যেটাতে
অশুভ শক্তি দমন করে শুভ শক্তি সমাজে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা হয়। তারপরে আমাদের মা দুর্গার পূজা হয়। এই যে অশুভ শক্তির উপরে শুভ শক্তি শুধু সমাজে নেই, আমি ভাবি আমাদের প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও থাকে। আমাদের মধ্যে, আমাদের পার্সোনালিটির মধ্যে কি অশুভ শুভ থাকে। তো আমাদের মধ্যে যতক্ষণ আমরা শুভকে উঠিয়ে অশুভ গুণকে কম করাই, আমরা যখন সমাজে, সমাজ মানে কি, মানে আমরা সব মিলিয়ে তো সমাজ, তো আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করব আমরা শুভ থাকার জন্য, তাতে আমাদের সমাজের শুভ। और अभी की खबर बस यहीं तक। इस तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।